Ngayong gabi kanong tanan. Gabi siguro na. Yung panahon karon kay naboy ibate nga. Kung panahon at kay sahay nga. Tuyon po ba? Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Walang mong namahan ko dala yung lang Espiritu ko. Pag-agiyan naman sa inyo sa pulong sino, balik kami. Kung sa mga namati, makapilong ka sa ganang ito sa binariyan sa langit. O unang sa mga kalam na madalang ito sa binariyan. Ubalik kami Lord, kanya ko kaalam, pinagisong malang Espiritu, mag-agiyan naman sa tulong. Sa mga pagturunan niya sa simbahan. Ilintanan ang pagkakami, pisaramatan, pinagin Kristo ang Ginoo. Amen. Sa kanyang samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi. So ang tema karon kining purgatorio. So, adto ba? So, ang balik din yun ba? Talan. So, purgatorio. So, wala ang lima karon purgatorio. So, kining purgatorio hindi yun mabasa sa Biblia o Bisaya nga Biblia. Apal sa laing mga Latin o sa mga kinagsila, mabasa kining purgatorio. Kung sa may mabasa diya sa purgatorio, kining purgatorio, normal ba ito? Tapi din ano ko? Karang, ano? Purga, linisanan o hiluanan. Hinluanan na muna yung word sa purgatorio dapit okay Kumuwi sa teritoryo dapit. So hinluanan nga dapit. So purgatorio. So karon ang pagtulunan sa atong simbahan mahitungod sa pagpurgatorio nga human sa kamatayon sa tao ang gagmayng sala o venial sin nga wala pa mabayre dinhi sa kalibutan, lipyuhan mo na siya dito sa purgatorio, kalayo sa purgatorio. So kalayo din purgatorio. Ang purgatorio lugar kini nga linisanan sa gagmayng sala o sa mga silog nga wala pa kabayre diri sa kalibutan. Isa man yung silog? Ha? Kining kuman kita magkumpisal, mapasaylo man ang atong sala, aban adunay tugbang silog. Muna kung kita magkumpisal ta diri sa yuta, masabot kayo na to nga adunay tumbang silog sa ato nahimong masala o uwi pa man ta makuha na nato sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi pinagi sa mga sakit, balatian nga ang pag-aluson, mga sakripisyo sa atong pamilya, mga kalisod sa atong kinabuhi. Ngunit silog kato kung
napata sa kinabuhi. Apan kung mamatay kita, adto na nato dadon sa kung di pa mahuman nato antos, dadon na sa purgatorio. So, kining purgatorio sala nga gagmay o silot nga human na kumpisal. Aduna may tubang silot. Murag gitawag ka na miagyo indolensya nga pinagi sa indolensya mahinduan ang atong gagmay ang atong silot. Muna nga kung natin ang tuso nining kalibutan, mga sakripisyo sa atong pagkinabuhi, sakripisyo sa atong pamilya, sa atong mga anak, sa mga buwan-bunay, kung nakay nahimong sala sa mga niyating mga katuigan, mo na silot. So, ang tuso na nato, kaya mo na gitawag o suffering. Mo na gitawag o militant suffering. Kaya, pag ang tuso na nato ang atong silot, apan kubing mahuman, tiwason na to sa purgatorio. Diin, usa kini kakalayo, na hinluan ang imong kalag. Kung malimpyo na ang imong kalag, pinagi sa pagputi sa kalayo sa purgatorio, ang iyang kalag una sa anghel ngadto sa langit. Ang santos nga mag-isa nga mga pag-ampo o mga punta na natin sa santos nga misa, mga halal pag-misa, mga buhi, bawang pamubo sa gidugayon sa atong kastigo temporal. So, kaning mga pag-isa na to, kung natin kastigo nga temporal nga giantos dito sa purgatorio, ang mga buhi, pag-isa, pamubo ang ilang silot o may pwede na dadon na to sa langit. So, ngayon ang pagtulunan sa purgatorio gituan gitulo na sugat pa sa kauman ka tuyo siyam ka unom ka century, unom ka siglo. Ang protestante dili sila moto sa purgatorio kay ginagibitisan ito ay kapagtulunan sa simbahan na katuloy kay alam kanila umano mamatay ang iyang kalag o diretso kuno sa langit. Mo na ilang pagtulunan sa protestante. Kung naisala, diretso sa imperno. So, walay. Mo na nga, kanang ilang pagtulunan, walay pagkagustisya ang inyong anak. Kung matulog pa siya matulog pa sa Isaiah 11, na samtang nagulat, may katapusang pagkong sa kalibutan. So, pangutana karon. So, bingon mo ganiha, dahil utang mabasa mo sa Biblia, dili mabasa ang purgatorio. Apan, masabot. Basahan mo sa San Mateo 24:15. Sano? Mateo. Unya makita ninyo ang makalilisang at talatawon nga giingon ni Propeta Daniel nga magtindog sa dakit nga balaan alang sa magbabasa sabta ang lugar ninyo. So, dunay mabasa nga lugar o sabot. Pero kinahanglan kung mabasa ka sabta ang kahulugan. So, di pa ni mo ni masabot nga purgatorio. Ay masabot din kung mabasa ka sa Biblia, sabta ang kahulugan. So, asa man mabasa nga dunay purgatorio, masabot sa 1 Pedro 3 19. Muli, masabot na purgatorio.
Diha sa iyang espirituhanong kahintang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. So, diha sa espirituhanong kahintang kinsay nato si Hesus Kristo o nagwali siya sa mga kalab nga nabilanggo. So, matupad niya sa Mateo 24:15 na mabasa og sabta ang kahulugan. Unsa man ni nabilanggo? Nabilanggo sa adunay nabilanggo nga kalag. Asa ni dapita? Dili kung ni langit. Kay kalipay man dito walay katapusan. Dili ko ni impierno. Kay dito sa impierno kalayo nga walay katapusan pud. So, usman mo pagbasa sis? Sa Sagrada Biblia, el Espiritu ni Cristo por boca ni Noela ila publication del arca el Padre entende por espíritus las almas si por kasil el purgatorio. Unay mabasa sa Biblia nga translation nga Sagrada Biblia. Sa Bisaya, sa magkong ingon na says, diha sa iyang espirituhanong kahintang miadto siya o nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. So, kinsay giwalihan ang mga espiritu nga nabilanggo. Asa man ni dapita? Di ko ni langit, di ko ni impero, o pasabot gayon diya sa San Mateo nga nakahulugan kini adunay daing panglugar nga dapit nga kada nga yung nabilanggo o i-declare kayo kini sa simbahan nga purgatorio. So, o idasunan pa ngayon sa sulat ni 2 Macabeyo 12:42-45 sa Old Testament naghisgot kayo nga namungamuyo si Judas na si kaniya kining mga salaa mapapa sa himpit. Si Judas katong dakong tao nagpaabot og kwarta mikabat og 2,000 ka salapi nga plata og ipadala kadto sa Jerusalem. Para sa man to? Aron gamiton sa usa ka halad sa mga sala. So, o nagay itawag na itong halad pamisa. Diya sa Santos nga misa, kay mabasa man adunay halad sa mga sala sa mga kalam nga nabilanggo sa espirituhanong kahintang nga itawag o purgatorio. So, mo nagay pamisa. Mabasa ba kayo says na ano na ba joy sa Old Testament sa mga Hudiyo usa bang gigamit nila sa paghalad sa pagpasaylo sala panahon ni Job? Ha? Ha? Mananap. Sakto ka na. Matod pa sa Job 1:5 sa iyo sa butag, naghalad siya inihaw nga manap alang sa kapasayloan sa sala siyang anak. Kanunay niya kining gibuhat kay natahak man siya nakasala sila og pagpasipala sa Dios ug dili niya tinuyo. So, bisan ang si Job mihalad o halad para sa iyang anak. Pero kini sa Hudiyo pa man mananap pa man pero sa bagong tugon, ang gihalad mauna si Hesus Kristo. So, kining pagpasaylo sa mga sala. So, masabot kayo mga kitsunan nga kini paghalad na kuday kahimuan nga mankamon kita sa gidagmay-dagmay paagi nga makahalad kita sa Ginoo aron maka pasaylo ang atong mga sala. Ug atong mabasa sa San Juan 5:16-17
God said, Tungod niini misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Hesus kay giayon man niya. 101. Kung may makakita sa iyang isig magtotoo nga nakasala apan sala nga dili mosampot sa kamatayon, kinahanglan mag-ampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios o kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga mosampot gayud sa kamatayon, o dili na kinahanglan nga mag-ampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili mosampot sa kamatayon. So masabot kayo nato nga dili lang kay gamay kag sala dito sa impierno. Masabot nga adunay justisya ang atong Ginoo. Kung gamay sala mapasaylo kini. Kung dakong sala, ngunang may impierno usay. Pasabot ka Ginoo, pwede pa ikaampo ang gagmay sala. Mao ka nang iampo kay aron kita maluwas. Nga, kung may makita kung isigataw nga nakasala, nga dili mo sampot sa kamatayon, kinahanglan siya mag-ampo sa Dios ug hatagan siyang kinabuhi nga sa magtotoo. Subuot pasabot nga kining gagmay na inyong sala, dili pwede nga itso kag impierno. Kay ang Ginoo hustisya sa Mateo San Mose 5:15 ba to? Nga ang Ginoo hustisya ato na naman labyan sunod sa Salmo. So, hustisya ang Ginoo. Busa kung gamay ang sala, gamay o silo o pwede musampot nga makaluwas. O nga apan adunay sala nga musampot gayon og kamatayon. Usa man ning kamatayon? Kamatayon nga to pisikal? Ha? Sa buot pasabot ni kamatayon sa tungkalag nga impierno. Nga gitawag kini o mortal sin. Niagon siya sa kalayo sa impierno. Kanang Mateo 5:22. O Mateo 23:15. Nagisgot nga impierno. Dili na kinahanglan mag-ampo pa karon ini. So katong adunay dagkong sala, dili na kinahanglan muampo na. Ano na sala nga dili mosampot og kamatayon. O kana mao diya sa 1:5-17 nga pwede pa maluwas. So, kanus aman gideklaran sa atong Santo Papa o kinsa man Santo Papa ang mideklarar nga adunay purgatorio. Duha kini ka Santo Papa. Si Pope Pius. Pope Pius o si Pius o si Benedict. So, kanus aman yan to 19-14-39. Of si Pope o
Ano na si Pope Gregory. Saint Pope Gregory. Gregory the Great. Kalau sa amin i-declare ni Gregory the Great, tapi 1563 akale ako 1439. So masabot kayo na ito mga kaigsunan nga dugay lagi kining pag-declare sa atong Santo Pawagi pamatud-an ngayon sa CCC paragraph 1030 ngadto sa 1032 page 239. So naay dokumento sa simbahan nga kining dugma sa purgatorio. All who die but still dugma sa purgatorio but still imperfectly purified are indebted to purgatory, indebted to assured to their eternal salvation, but after death they are undergo the purification in purgatorio as a shade and holiness is necessary to enter the joy of heaven. So, kananong mga na hinduhan na makakadto na ngadto sa langit. Si ingon niya nga ang konsilyo sa konsilyo sa Florence o konsilyo sa Trento niya 1563 giproklamar ang dugma sa purgatorio nga dunay pagkaputi o pagka-purified. So, sa pa ang pagdeklara diha na may purgatorio? Ha? Sa pa pagdeklara nga dugma ang purgatorio diha na ba o pa? Diha na. Adi na. Kanilang pagdeklara paglig-on nga mahimong dugma nga isip kita mga binunyagan sa atong simbahan Katoliko. Dili kita pwede nga musupak. Kung musupak ta, na-against na ta sa simbahan o makasala na kita. So, putiyon ang sakayo aron man sa pagputi, makasulod na siya ang kalag ngadto sa langit. Sa Pinadaya 21:27, naingon nga walay kuling ug sala nga makasulod sa langit. Busa kung gamay kang sala, di ka pwede mo adto og langit. Muna ang Santa Iglesia naghinanglan ining lugar nga maong gitawag nga masabot nga purgatorio. Sa San Marcos 9:49 nagisgot usab nga ang tanang tawo putlion sa kalayo ingon nga usa ka halag nga giputli pinaagi sa asin. So, naghisgot og kalayo. So, unsa may kalayo sa piring o kining din man dining niingunan pagputli. So, paghinlo. So, sama sa bulawan aron masuway nga tinuod yung bulawan mo lang pagkuhanan o kalayo kayo nung tinaw bulawan din tanang putanga sulupon sa init ng dilaab sa kalayo aron mailhan na bulawan. Mausap kining kalag nato nga kinahanglan putlion sa Ginoo aron kita masulod sa kinaharian sa langit kung na tayo gagmay sa laog yantos nga sito. So, sa 1 Corinto 3:15, gusto mo yung mabasa sis? 1 Corinto 3:15. Apan kung masunog kini mahanaw kini gikan kaniya apan maluwas siya sama ra nga nakalatas siya sa kalayo. So, ano na yun mabasa o masabot. So, ang tagstansa makita sa adlaw ni Ibutyan ng Kristo nga ang kalayo niya itong adlaw
Madayon sukuha sa tagsara. Sulayan kini sa kalayo sutaon niya ang matuod nga kalidad. Sama. Apan kung masulog kini, mahadaw kini kaniya apan maluwas. So, naay kalayo nga pagsunog sa kalag. Dili ni impierno kay kung impierno wala namang gyud kaluwasan. O gitawag kini o pasabot gyud nato nga usa kini nga dapit nga adunay kapasayloan. Nga apan maluwas siya sama na nakaikyas siya sa kalayo. So sa piring yun ning purgatorio apan makaikyas. Kita kung natay kagbay sala, ipinde mo dito sa langit. Kaya matun sa pinadayag, 27, pinadayag, 21, 27, nga walay sala makasulod sa tinalihan sa langit, kagmay sala. So masabot kayo na adunay lugar hinluanan nga kalayo sa nga diin kita pagapudlion. O diha sa 1 Pedro 1:7 Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagis sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan sulayan gayon usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagday himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesus Kristo. So maulit ka na. Kining pagsunod nato sa inarian sa langit adunay pagsuway. Mo nga gitawag nato diin kita sakripisyo. Kung sa una sa wala pa ta makonvert sa pagka magtutuo kayo na tinuod tiunay nga nasunod ni Kristo, dapat sa kalibutan ng mga utang. Patay ni pamati, patay ni patay. Maragway problema ka lang, kuan ba? Maragway patay, ginino na nga mga problema nga nagko. Kung sunod na ito ka sa yapak sa itong Ginoo, ngayon nagkapasay na siya mga sala, o may pag-iha, suwayan ka usa ka dako ka sa imong pagbagpo sa imong kagalingon. O na nga, usang pag-iha na ikaw mabagpo, suwayan ka. Pinaagi sa mga problema, kalisod, mga sakit. O diha na ito mahibawan na tinuod ang imong pagtuo kay makamubiya. Kung mao ka na ito diya sa pagpasa karon, gani ang bulawan, lumalabay lamang, sulayan man sa kalayo, ang iyong sa pagtuo, bilidon pa kay sa bulawan. Labi pang sulayan, malingon niya ang makadawat kung pagdayo. Dungog sa adlaw pa, ipapahulay. So, mau bitamin, maka marang sahong paminaw ba sa liha ako sa karambisyo nga, miinom, mahubog, kung ipamati mga sakit, karon nga unang maadyo kan mo ipamati sakit ano oy na pag-antos ni ora nga pagsuway kini sa Ginoo asa tugutong kay sa una mo ko ilahang pamati sakit nga ako tanang bisyo ko lang sa na ipobisa na tanan ora na mo na ni silot kanang mo ni sakripisyo nga sapire nga pag-antuson nga tupang silot sana himo na usala nahilayo ako sa Ginoo sa una pa, matangon pa ko nga wala nga. Karon, naningkamot ko nga dili ko biya niya kay tungod kay isang maguna-una ko nga, Lord, makumag ini akong ibason nga mga problema dawaton. Sa una nga, ano ko usang daghan mo anak, wapa ko nga nagumay pa ko na, wako problema kwarta karon na sige na sunod sa Ginoo.
Galisod ko. Kuna nagdadagdag ako mga anak ko na lisod dyan naman ron lahian o kapag ko sugal ako sa una ako ba di ang galisod? Karoon na nung ingon lang ako ha? May balik. Medyo suwayan nag-anak problema isa mo taga problema una nga mo rin pagsuway na to nga kita isip suwayan ta kung likod ba yun yung pagto kung dili mo ka balik sa pagkamuhat kong dautan kaya kitang tanan nakasalaman ang kuno na ho nga ako nakasala sa una pa apan ni pangayon na ho pasaylo nga di mata perfecto so mo nga suwayan ka sa kalikod pagto karon una nga problema wala man nang i-appeal sa mga pag-ampo so muna nga mas hindali mo kalisod ko nga muna gina pagsuway so muna gitawag ko sa piring Santa Muhin pagkasalangit kung hindi mo mahuman yung antuson diri sa sa yuta ato lang iwason sa purgatorio karang imong nahimong salang sa niake batanon pa ka anto pagka-aso magtiguang ang paramdam ang mga silod kung kalisod kung masakit kung nag-usap ng liha mo nang kung di ka kahuman sa iyong pagsuway din sa iyong gusto na sa purgatorio so mo na nga mo gina ang kining mga kalisod ini na kung din igauman ini sa kalimutan usa na ka pag-antos na dawato na to kay mao na ang tahas na suwayan ka sino aron makagawas ka nining maong sacrifice so gitawag ka na dapit nga hinduanan mo ka na ang balaang kaswang lugar nga nabilang mo mong gitawag o purgatorio so bisan si Kristo sa 1 Pedro 3:18-19 3 Pedro 3 Pedro Ono Pedro rin. Empat mo. Tres City rin. Ono Pedro, Tres City. So, Ono Pedro. Ganto sa Disney rin. Ganto sa Disney rin. Okay. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong kung kini pa kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo namatay sa mga usalamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong. Ang aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. So, adunay espiritu nga nabilanggo. O masabot kayo na to nga dili ini imperno, dili usab ini langit, kay nagwali man si Kristo. So, kung imperno pa, asa man musugod man ito, init kayo si lumapita. Di po na langit kita magkinanlan walihan, kay luwas naman sila. So, dapit kini nga nabilanggo, o masabot kayo na to, mga mauking dapita, ang purgatorio. So, naay mabasa o masabot, dili kay ang word to word nga purgatorio. Kaya sila, ang mga bilang nato sakyan ang ilang argumento kung mabasa mo retuan kay ang atong simbahan
ang atong doktrina sa simbahan mao man Magisterial Church, tradition o Biblia. Ang ilaha Biblia alone ra. Wala na di ko sila mutuo o purgatorio. Apan kung buot sabton na ay mabasa sa 1 Pedro 3:18-19. So, mao nga gingon niya sa 1 Pedro 3:6 San Jose. Ingon niini si Sarah nga mitahod kang Abraham ug nagtawag kaniyang agalon. Karon kamo mga anak nga way ni Sarah kung magbuhat kamo sa maayo ug dili mahadlok sa bisan unsa. Wala Pedro 3:6. Oo, Pedro 3:6. Nga Usman, Usman, buwan matulong. Ingon niini si Sarah nga mitahod kang Abraham ug nagtawag kaniyang agalon. Karon kamo mga anak nga way ni Sarah kung magbuhat kamo sa maayo ug dili mahadlok sa bisan unsa. Ang 1 Pedro 3 na chapter mga about sa asawa o mga bana. Huwag mamahon. So, sipiyat din, di mahon sa tuha. Asawa. So, gipasabot kayo sa atong Ginoo nga giwali usab dito sa namatay, gihuman ang buhay sila, inuman ang tanan, hukman gayon. Kung giwali ang ilang ispermahanong kay tang mabuhi usab ingon nga buhi nga Dios. Unsa man ang Dios? Ang Dios hustisya o matarong nga maghuhukom. Ito kanya, Salmo 7:11. Hustisya o matarong nga maghuhukom. City. City Music. Nga isabot diha nga ang Diyos justisya ug matarong nga maghukom. Kung gamay sala adto sa gamay kung silot, kung dakong sala dakong silot ug way sala adto sa langit. Nga adunay daghang sala, amo na nga kung dunay daghang sala, mortal sin, kung duna usab ko'y ipasaylo nga dunay sala o karang venial sin. Mo nga ang Ginoo Dios suspisya sa iyang pamaagi sa silot matud pa sa San Lucas 2:47 sa man mabasa na sis. Lucas 12 orang kaya siti kung nilso
Representative mo ito. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan dili mag-andam o dili magtuman sa ipabuhat latoson sa makadaghan. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon unya makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latoson silutan sa jutay nga latos. Ang tawo nga gihatagag daghan paninglag daghan apan ang gihatagag daghan pagayon paninglan usab ug mas daghan pa. So mo na tungkol sa hustisya ang Ginoo, wala paagi niya sa pagsilot nga bahit sa ang suluon na sa pagbuhat sa kanon apan ang suluon wala mabuhat sa silutan siya ang suluon nga nasayod usay Inisgot nga ang pamagi sa silong mag-agad sa kinadakon sa sala. Ang sulugoon na nasayod unsay ipabuhat sa agalon, apan ang sulugoon wala mubuhat, silutan og daghang latos. Apan ang sulugoon wala masayod unsay ipabuhat sa iyang agalon, silutan og diriyot nga latos. So lisod ini kita dai mo mapil kay ni kita okay mao ta usay ang buhaton nato kinahanglan paninglan tagdagko kung di ka ubuhat kung kita nasayo ta usay pabuhat sa Ginoo nato kung di kita magpaambit sa uban di ka mutabang sa pag-ani sa mga tao nakibaw ka kung ang Ginoo pabuhat sa Ginoo nga isang yaw ang ilang ebanghelyo iwalis na ng katawan apan nahibaw lang ta sa usay misugo sa Ginoo di ta mabuhat di ta mamunga masabot gayon nga paninglan ta og dagko apan katong sulugoon nga wala masayon unsay pabuhat sa iyang agalon, sinutan og jutay. So, kini mga inusinti nga mga tao. So, kita, nasayo naman ta sa ipabuhat sa Ginoo, sa ilang kalagdaan. So, sa angay na to nga mamungat ang usang paagi, nga mubuhat ang unsay isugo sa Ginoo. Sama sa pagsangyaw sa Ginoo, pagpaambit, o pagpuyo nga mataarong mo na yung gusto nasayod man ta apan miyan to mga inusinti pa apan wak mo sa isugo sa kalon so silitan ra o gagmay na to so kita mga magwawalik karon nakadungog ta tuon ta kakibo na ta muna kamo pod kini share na ho ipambit usab ito sa ito kawal silingan plaster usa pa kay magdatag mo out so, kinahanglan magpaambit usab kita sama nga ang bilang paninginan at dagko sa Ginoo. Kanakin? So, mo na nga mag-agad usay kidakon tong gihimo nga sala. So nga nagmay sala, gamay mong silot. Kung ang dakong sala, mapasaylo diya sa kumpisan, tara lang silot mo yung antuson kung anto na sa maluwas ka kay nahado mo ang pasaylo silot kay antuson sa purgatorio o nasulat kayo sa sulat ni San Pablo ngadto sa Roma 12:6 apan gahit kang ulo usa ihingon ni maguling ingon nga silot nga labi pang dako kung gahit kang ulo di ka maminaw mutawag kini mortal sin unya sa adlaw nga ipadayag ang kasuko sa Ginoo ug matarong hangkom sa Dios katiyan sa Dios ang tagsa sa iyang usa may iganti pinagi sa iyang usa may iganti sa Ginoo niya to sumala sa iyang binuhatan kung usay nautan yung binuhatan mo may gantihan ka, ato ka sa impeno, kung ayaw binuhatan, ato ka sa langit.
O gamayng sala ito sa impierno. Mo nga tungod sa dakong hustisya sa ato Ginoo Salmo 11. Dunay dapit nga diin nahitulong yun ang hustisya sa Ginoo. Ezekiel 16:47 sa may pasabot na says Exercise 47. Sino ang gusto? O dili lamang kay nisundog ka sa ilang pagkinabuhi, kundili sulod lamang sa mubo ka panahon, ginagwan mo pagayon ang ilang pagkadautan. So, iso na rin muawat ka sa pagkinabuhi kadautan. Bisan pa o mubo, hindi kayo na muawat ka, mula mo pagayon ang imong pagkadautan. So, ilang buwan mo pagayon. So, kung matarong ka, kung kaya lang yung matarong, apan may himong kagdautan, mas mula mo pa ang nagbuhat na dugay ng nahimong dautan. So mula mo pagka nila, kaya iso kung nananimo ang ulong sa ino, kunya nakibaw na kastanan, apan maghimong kagdautan, so mas lang kalilisan ang siglot ng imong mas katong pagsidot o malagwan pa nimo ang katong mga tao nga dautan nga nugay nang naghimong og dautan. Ngano man? Tungod kay ikaw nakahibaw na unsay maayo o unsay dautan. Apan mipili kang balik sa dautan, masabot nga dako na ka og tulpangon sa Dios. Matud pa sa CCC, Catechism of Catholic Church, paragraph CCC 1030. Page walay dokumento sa simbahan na matut 236. Usa may ingon, to those who die in mortal sin, indecent into hell, where they are suffer in punishment of hell, tormented to forever far and so forever and far in hell, everlasting nga kalayo. Kadtong nangamatay nga adunay dagkong sala, mortal sin, itampo ngadto sa kalayo, sa impierno. Pinadayang 20:15, itampo siya sa kalayo sa yawa. Mga bakakong propita ang mga tao sa Mateo 5:22. Sa impierno, Mateo 10:28. O daghan na disgot nga adunay impierno, Mateo 23:15. So ang dato lang ato sa way katapusang kainit sa kalayo sa Lucas 15, Kapitulo 15, verse 23-24. So masabot na yung mga kigsunan na kinitay na itong mga nautay na itong mga umat, kundi na ito ikumpisal at ito gayon kita sa impierno. Apan ang Ginoo lagi, tao nga matarong, kung inyong sala, kung sa pagkakanak kong sala, kung kinasing-kasing ang imong tinguha sa pagpasaylo, so maluwas ka. O bisan kung na kay silot, apan kining silot pag-antuso man dito sa purgatorio, so ang purgatorio
adunay paglaom. Kini paglaom gitawag kini og langit mga kaigsunan. So mo na kon ana ako kutob kay Divina. So mo kini nga ultima bisan ni balik-balik ni apan kay aron kamo sa makibaw sa pagtudlo bahin sa mga doktrina sa simbahan. I-share din ako kay na may handout. So kinahanglan nga kabusap mo paambit sa imong isikatawo. Okay? Human kita nakibuot ang tanan pagwan ako i-share paninglan ta sa Ginoo. So, way mga pangutana? Zero from po niya. Oo, sige tayo. Dapat mo gusto nyo Para ba may kasugod? Magplano niya. Kung ako ba magkumari ka, kaya mabuo na magsabot o kayo na sa itong sugod. Ang mga cluster na itong isilaman. Kasi makalugan ko ako ang mga dapong magsabot. sa samahan sa inyong Kasunod na. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Walang itong amahan, salamat Lord sa imong mga pagtulunan ng nadawat karon. Kung ta sa among pagpamauli, padala kini mga pagtulunan niya sa unahing bawan karon, mapambil nato sa among mga kauban sa among pamilya, mga silingan, sa kanang mga katawhan Lord. Aron kami mong paninglan sa among hukman mo kami. Napamili kami ka Lord, sa pagpapamauli. Likay mo kami sa disgrasya at talagman Lord, mga panulay. O upaya mga walatian nga mo kami pangantos. O tabangin kami Lord nga mo nakutay diha sa pag-alagaw at pagtuon sa imong walang pulong. Ubanay kami sa grasya sa paglahutay. Kaya wala ikaw, wala gayon kami mahimo. Kung sa'yo tanan ang ipangayon pasalamatan, pinaging Kristo ang Ginoo, bansa mahal nga galimaya ang mga santo sa langit. Maya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen sa Panginoon, kasi ako ang suwag kayo na. Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.